हेलो फ्रेंड्स केमती अच्छा आपण मैंने तो मुझे आपण मान स्वागत करुच्ची मामुनी दासर कंटेंट क्रिएटर को। तो आपण मैंने आगो देखिए आज आमर प्रथम अष्टमीटा केमिति कटला। तो आपण मैंने निश्चित भाव में आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ, वीडियो टी लाइक करूँ, शेयर करूँ आ कमेंट रे जनइबे आज आपण मान वीडियो टी केमती लगिला। तो चलतु देखा। एबे फास्ट मो मामा नड़िया पुर तैयारी करचंती पिठा पाई। आउ एबे खली जोता होची पिठा हबा पाई। अरे मांकड़ देखिलु कि हाँ माँ तते कहले खली पिठा शिखिलु एटा होची नड़िया पुरा मो बहु कौन कला ताकू आगो तो न कदे मते आगो कला नहीं मो को अंडो कोची मु तो कहली मते आगो न को ताक करदेला ए सुविधा मो कहीं पूजा कि नहीं मो नुआ ड्रेस भी आसी तार नुआ ड्रेस है कि कहीं की मोर के आसियो नहीं समत घरे अच्छी पुआ पिला भी अच्छे झियो पिला भी अच्छे झियो पिला ने एंडुरी पिठा कर देनी मंडा पिठा कर देनी ना आमर अच्छी एंडुरी पिठा आगो हबनी फास्ट हबो मंडा पिठा तापर हबो एंडुरी पिठा ना हम झियो पिला ना नानी हबनी मु जो कथाटा कहली कि आम घरे मंडा पिठाटा फास्ट हुए आपण घरे एंडुरी पिठाटा फास्ट हुए ना मंडा पिठाटा फास्ट हुए आम कमेंट निश्चय जणाइबे। आमर एबे सब मंडा पिठा रेडी होइछि बो आइला को केमिति सिझौछि आमे देखिबा। आम तो हांडी रे सिझा हबनी हमर इडली छांचदी रे सिझा हबो सेति में के अथार ना को बोली कि गोटे बाउंस रो कणीटे और नड़िया पत्र और हळदी पकई देबी सिंदूर टिके मारदबा टे पंदा पन्ना करिया जानला दुब गैस ऑन कली तेल मारिक पिठाटा सिझाए जेहेतु कदली पत्र अच्छी तेल मारे ये गोटे थाका देली या गोटे थाका दब सभा तलटा सभा उपरटा तल थाका दे एबे हम बंद कर दबा एबे हम 15 मिनिट पई सिझिबा छाड़ दबा ऑफ कर दीची एबे देखिबा ताती टी ठंडा हला पर काढिया
ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି ଥୋଇଯାଇଛି। ନାନୀ ଏବେ ପୂଜା ହବ। ଖାଇଯା ଗେଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଖାଇଯା। ମୁଁ ଟିକେ ମାରିକି ପଳା। ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ପୂଜା ହେବି, ତୁ ହବୁ ନେଇବେ ହେଲା। କାଲିଠୁ ବିରି ବଟା ହେଇଥିଲା, ଚାଉଳ ଚୁନା ମାନେ 21 ଚାଉଳ, ସୋଢ଼ା ଲୁଣ ଗୋଳା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ମତେ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଥାକ ଦେଇଦେଲି, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାକ ଦବା। ମଣ୍ଡା ପିଠା 4ଟା ଆମର ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ସିଝି ନଥିଲା। ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଲେ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ସିଝେଇବା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାଟା ହେଉଛି 20 ମିନିଟ୍। 20 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି। ଚାଲି ଗଲୁ ଘରଟା ଓଳେଇ ଦେବୁ। ହଁ ତୋ ଝିଅ ପଢୁ ନା, ତୁ ତାକୁ କହୁନ। ତୁ କଣ ମଝିରେ ନୁହଁ ନା ତୁ ତାକୁ ପଢୁ କରୁଛୁ, ତୁ ତାକୁ କହ ଘରେ। ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ସୁନା ଧନ କାଇଁ ଆଉ ଏବେ ସୁନା ଧନ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଖବୁନି। ପାଠ ନ କଲେ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି ନା। ସଜା ଗୋଟେ ପିଠା। ଏବେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଜିରା, ଟମାଟୋ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଟାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଏବେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଲ ପକେଇଦେଲେଣି, ଏବେ ଚିନି ପକେଇଦେବା। ଏବେ ସେ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ମଟର ଆଳୁ ସିଝିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ତ ପକେଇଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇ ପକେଇଦେବା। ଧନିଆ ପାଉଡର ପକେଇବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ସିଝି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଚୋପାଟା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ଛୁରୀଟାକୁ କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ କରି କାଟିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁଥିରେ କାଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ବଢ଼ିଆ ଛୁରୀ ଆଉ। ତୁ ଛୁରୀ କାହିଁ ଦେଇଥିଲୁ? ତୋ ଛୁଆ ନେଇ ପକେଇଲି, ମୁଁ କୋଉଠି ପକେଇଥିଲି?
ଆଉ କିଏ ପକେଇଲା? ତମେ ତ ସେ ଏଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ତମେ ପସ୍ତାଅ। ତମର ମୁଁ ଯୋଉଠି କାମ କରିବି ତମର ସେଇ ଘରେ କାମ। ଏ ସିଝି ଯାଇଛି ପୁରା ଆଉ ଖାଲି ଏବେ ଆମେ ମଟରଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଟିଦବା। ଆଜି ଚାଟ କରିଦବା। ଏ ମଟର ଆଳୁରେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଟ୍ ମସଲାଟା ପକେଇଦିଅ। ମିଟ୍ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇ ଦଉଛି। ମଟର ଆଳୁ ଯୋଉ ସିଝିଥିଲା ସେଇ ପାଣିଟା ରଖିଥିଲି। ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଗରମ ମସଲାଟା ପକେଇଦେବା।